ପରାଗରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ବା ପରାଗଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରାଗଣ ହେଲା ପରେ ଏକ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥାଏ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏହି ପରାଗରେଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଯାଇ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡିମ୍ବକ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ସହିତ ସମାୟନ କରୁଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ଚାରା ଗଛଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ପରାଗଣ ହେବା ପରେ ସମାୟନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ପରାଗରେଣୁଟିକୁ ମୁଁ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ରଖିଛି। ସାଧାରଣତଃ ପରାଗରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖିଛି। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ପରାଗରେଣୁ ମଧ୍ୟରେ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଦେଖୁଛ ଏହାକୁ ଡିମ୍ବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସମାୟନ ପାଇଁ ଏହି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଆମେ ଡିମ୍ବକୋଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଡିମ୍ବକୋଷ ନିକଟକୁ ଆସିବ କିପରି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପରାଗରେଣୁଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଜାଣି ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଆସି ପରାଗରେଣୁଟି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭଶୀର୍ଷର ବାହାର ଆବରଣଟି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏକ ପରାଗ ନଳୀଟିଏ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, କିଛି ଏହିପରି। ଏଇ ଦିଗରେ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏମିତି କିଛି ଏଇପଟ ଦେଇକି ଏହା ଭିତରକୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହି ନଳୀଟି ଯାଇ ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେବେ ଏହି ପରାଗ ନଳୀଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣା ଯେ ଡିମ୍ବକଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଡିମ୍ବକରୁ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଏବଂ ପରାଗ ନଳୀଟି ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯାଇ ଡିମ୍ବକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ରାସାୟନିକ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲି। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ନଳୀଟି ସେହି ଦିଗରେ ଠିକ୍ ବଢ଼ି ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜନିତ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ପରାଗ ନଳୀଟି ଠିକ୍ ଏହି ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ପରାଗ ନଳୀଟି ପରାଗ ରେଣୁରୁ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଡିମ୍ବକ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହା ପରେ ଆମେ କିଛି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଏହିପରି ଦୁଇଟା ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରାଗ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଡିମ୍ବକ ଦିଗରେ ଏମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ ଲାଗେ ବା ଡିମ୍ବକ ଦିଗରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗେ ଆଗେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖ, এই ଡିମ୍ବକକୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଛି ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଏହି ପରାଗ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଠିକ୍ ଏହି ଦିଗରେ ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏହି ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିମ୍ବକୋଷ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଏହି ଡିମ୍ବକୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିମ୍ବକୋଷ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଡିମ୍ବକୋଷର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହାୟକ କୋଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ତିନୋଟି କୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିମୁଖ କୋଷିକା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମଝି ଭାଗରେ ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଗଣିକି ଦେଖିବା, এই ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି। ତେବେ ଆମକୁ ଏସବୁ କୋଷକୁ ଜାଣିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକରେ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ଯାଇକି ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ତେବେ ଏଇଠି ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଏମାନଙ୍କର ମିଳନକୁ ଆମେ ସମାୟନ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରି ଏହା ଯାଇକି ଏହି ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହାକୁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବକୋଷର ମିଳନକୁ ଆମେ ସମାୟନ କହିଲେ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ମେରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ମିଶି ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିବାରୁ
सपुष्पक उद्भिदर यही प्रक्रिया को आम कौन कहती दुई समायन बोली कही। ठीक अच्छे ये अन्य पुंग युग्मकटी मेरुनेस्टी सहित किपरि प्रतिक्रिया करे एवं यार परिणति कौन हुए सेगुड़ी जाना आमर आदौ आवश्यक ना। बर्तमान आम यह लक्ष्य करवा तेबे एठी समायन पर जो नूतन कोषटी सृष्टि है ताहाकु आमे जुग्मज बोली कही एवं जुग्मज होची पुंग युग्मक और स्त्री युग्मकर मिलन। तेबे जुग्मज सृष्टि होला पर कौन हुए यह पर अनेक परिवर्तन देखा मिले। फास्ट कथा है ये जो आम पराग नलीटी को देखुं तार काम है पुंग युग्मक दुईटी को आणिकी डिंबक निकट में पहुंचाइबा। तेबे तार काम सरीगला। तेबे यह कौन करे धीरे धीरे परवर्ती सोपान में देखा ये धीरे धीरे ता मध्यरु उभे जाए। ठीक अच्छे आउ पराग नलीटी नाही एवं तापर आम देखा ये जुग्मजटी धीरे धीरे विभाजित हो गोटे कोषरु दुईटी कोष दुईटी चारोटी चारोटी अनेक कोष विभाजित होता है। एमती देख किछि कोष है जुग्मज विभाजित हो पुनश्च आउ किछि कोष परिणत हुए पुनश्च ताहा एमती एक आकार धारण करे एवं एई जो आकारटी आमे देखुचंदी एहा भविष्यत रे एक नूतन गछरे परिणत होइताय। तेणु एहा को आमे भ्रूण बोली कहवा। ठीक अछि तबे साधारणतः भाव भ्रूण को आमे कहि परिबा भविष्यत गछ एवं एई भ्रूणर विभिन्न अंश को मध्य आमे चिन्हट करि परिबा। जदि तुमे एई दुईटी पत्र भली गठन को लक्ष्य करथबो एई दुईटी को आमे बीज पत्र बोली कही एवं एमानकर काम कौन ना एमाने साधारणतः भाव में यही भ्रूण को पोषक पदार्थ जोगाई था एवं यार मध्य दुईटी अंश थाए। एठी देख यही जो अंशटी को तुम लक्ष्य करछ यही अंश को आम प्लिम्यूल बोली कहते लिखा किसी आवश्यक ना कारण यह आम बही में उल्लेख ना किंतु जानी रख यह आम प्लिम्यूल बोली कहते एवं यही जो अंशटी आम देखुं यही अंशटी यह आम रेडिकल बोली कहते एवं प्लिम्यूलटी परवर्ती समय वर्धित होई माटी उपरे थिबा उद्भिदर विभिन्न अंशरे परिणत होता है एवं एई रेडिकलटी माटी तले उद्भिदर चेରରେ परिणत होता है। किंतु समस्त गछरे एमती दुईटी बीजपत्र न थाए किछि गछरे गोटिए मात्र बीजपत्र थाए जाहाकु आमे एक बीजपत्र बोली कहंती एवं अन्य किछि गछरे दुईटी बीजपत्र थाए जाहाकु आमे दुई बीजपत्र बोली कहंती। एवं एठी आमे जो बीजपत्र देखिले या वास्तव में पत्र नुहे किंतु पत्र परिका काम करे। पत्र जमिति खाद्य प्रस्तुत करे एमाने मध्य भ्रूण को खाद्य जोगाई थांती एवं धीरे धीरे किछि दिन पर आमे जदि लक्ष्य करिबा भ्रूणर ए बाहर अंशटी सामान्य दृढ़ हेबाकु लागे। तेणु आमे एहाकु आउ डिंबक बोली कहि परिबा नाही। तेबे एहा कोन हेगला एहा मंजी रे परिणत हेगला। ठीक अछि तेबे आमे देखिले जे समायित डिंबकटी एक मंजी रे परिणत हो जाइछि। तेबे मंजी सृष्टि होला परे संपूर्ण गछर बा संपूर्ण फुलटीर कौन हेबो चलो से विषय आलोचना करिबा। एठी लक्ष्य कर आमे संपूर्ण फुलटी को लक्ष्य करिबा एवं ए फुलरे एटा हेउछि सेही डिंबक जहा विषय आमे आलोचना करथुले। ठीक अछि वर्तमान डिंबक तेबे मंजी रे परिणत हो सारलेनी। तेबे कौन हेबो एठी तेबे एही प्रक्रिया रे आमे तो गोटिए परागरेणु विषय आलोचना करथुले किंतु एठी अनेक गुडे परागरेणु आस्थिबो एवं सेही परि भाबरे अनेक गुडीए डिंबक समायन होइजिबो जहा फल अनेक गुडीए मंजी सृष्टि हेबे। तेबे जेउ गुडिक समायन न हेला सेगुडिकर विनाश घटिजिबो। ता छडा आमे जदि लक्ष्य करिबा ए जो पुंग केसर चक्र गुडिक आमे देखुथिले तार कोनोसी आवश्यक नै तेणु सेगुडिक मध्य धीरे 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 कंगरे विनाश होइजिबो एवं धीरे धीरे एई पुंग केसर चक्र गुडिक सुखिकी झड़ी पड़ती। पुनश्च आमे जदि रंगीन अंश गुडिक देखिबा एगुडिक मध्य धीरे धीरे झड़ी पड़ती एवं परिशेष रे आमे कौन करबा ना ए जो गर्भाशय अछि गर्भाशय को लक्ष्य करबा। ए गर्भाशयटी कौन हेबो ये धीरे धीरे बड़ हेबाकू लागिबो एवं परिशेष रे ए गर्भाशयटी एक फल रे परिणत होइजिबो एवं से फल मध्य रे एमानकर मंजी गुडिक थिबे जे गुडिक होछि एई डिंबक गुडिक। ठीक अछि एठी मु गोटे टमाटोर उदाहरण देखैछि किंतु एठी कोनोसी भी फल हेइ पारे एवं से फल गुडिक मध्य रे सेमानकर मंजी थाए। वर्तमान तुमे एठी मंजी गुडिक देखि परथबो ए जो मंजी गुडिक अछि जदि मंजी गुडिक तुमे माटी रे रोपण करिवो तेबे मंजी गुडिक एमती माटी रे अंकुरित हेबाकू लागिबे केमती किछि एमती धीरे 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 बढ़िबाकू लागिबो एवं ए मंजी मध्य रे भ्रूण बा भविष्यत उद्भिदटी रहिथाय एवं एक उपयुक्त अवस्था रे अंकुरित होई चारा रे परिणत हुए एवं परवर्ती समय ए चारा एक नूतन उद्भिदर सृष्टि होता है एवं एहाकु आमे अंकुरोद्गम बोली कहिथांती। कौन पढ़िले सामान्य आलोचना करिबा। तेबे प्रथमे आमे कौन देखिले ना पुंग केसररु परागरेणु गुड़िक जाई गर्भशीर्ष उपरे पड़े गर्भशीर्ष पड़िया परे यह पराग नली माध्यम देई डिंबक मध्य को प्रवेश करे डिंबक मध्य यह डिंबकोश सहित समायन करी एक जुग्मज सृष्टि करे एवं जुग्मजटी धीरे धीरे
विभाजित होई भ्रूण परिणत हुए एवं ये भ्रूणटी परवर्ती समय भविष्यत गछरे परिणत होता है। तेबे भ्रूण मध्य एही अंशटी को आमे बीजपत्र बोली कही थांती एवं बीजपत्र किछि किछि उद्भिदरे गोटिए थाए जहाकू एक बीजी पत्र उद्भिद कहते एवं किछि किछि उद्भिदरे दुईटी थाए जहाकू आमे दुई बीजी पत्र विशिष्ट उद्भिद बोली कहते। ठीक सेहीपरि एहा परे ए डिंबकर बाह्य अंशटी दृढ़ होबाकू लागे जहाकू आमे मंजी बोली कहबा एवं एहा परे फूलर विभिन्न अंश गुड़िक झड़ी पड़ती जार कौन आवश्यक न थाए। तापरे यही जो गर्भाशयटी आम देखिले गर्भाशयटी वृद्धि पाइबाकू लगे एवं गर्भाशय वृद्धि पाई एक फल परिणत हुए एवं फल मध्य यार डिंबक बा मंजी गुड़िक रही था। जितेबाला मंजी को आम रोपण करती यह धीरे धीरे वृद्धि पाई एक नूतन उद्भिद सृष्टि करे जहां को आम अंकुरोद्गम बोली कही था।